Hi guys! Papi J Travels here. Karon, tuluan mo na ako kung unsaon pag-change ang lock sa atong bagong Rimowa na bag. Originally, 000 gid na ang code. Now, we have to get a pen. Kung natay pen, i-open na to. First things first, i-release. And then you set the code. Pag mag-set na code, press this button first. And then put, let's say 222. 2. Once done, release this one, and that's it. You set the code. Now try na to. Lock na to siya. I-change na to ang code. Once you change the code, di na siya ma-open. Karon, let's put it back to 222. Once done, voila! Oh, nahuman na nato. So, na-change na nato ang code sa atong bagong nga bag. Hope this helps!